हाय गाइस जय जगन्नाथ। तो फाइनाली एबे हम ढेंकानाल रे लक्ष्मी पूजा स्टार्ट हो जाइए। आउ रहिला केते 9 दिन पूजा अछि भसाणी ता सहित भी रहि जाइए। देखि पारंतु ढेंकानाल पूरा बाजार गरम चली 2 दिन कटि गलानी बाकी रहिला 7 दिन। हाँ 15 तारिख रे भाई बसाणी आसीबाऊ केही बोलिबेनी। इनभाइट रहिला आपनकु स्वागत। 11 क्लब तरफ आपन स्वागत रहिला इनभाइट रहिला। आपण आसिके बुलिके जाआंतु आम मानन को देखा करंतु। हम से मार्केट बुलुछु ना ये हमर काळू दादा काली रो होइता हौ चालू नन्ना मानक सह भेट हो गला। देखि पारुथिबे ये हला काळू नन्ना ये हला पिंटू नन्ना मो पंटन ना आमु की नन्ना तमे पुरी नन्ना ना अंदरिंग ना ए बापा मा क्या कहि चारि धार हमर नन्ना चल रेडी चल चल हां ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଦୋଳିର ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇଏ ଟିକେଟ କିଏ ଦବ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ହବ। ଆମର ବଡ ଭାଇ ଗାଡି नो नो ଚଲାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି वाला ଇଏ ଆମ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଛାଡ ମାନେ ମଠର ଖାଇ ଖଟରେ ମୁଁ ଶୋଇବା ଲୋକ ଛାଡ ମୋ କଥା। ଶଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ହଁ ବା ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଦେଖିବା ପୁରା ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ। ଚାଲ।